Tatak RMN. To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Last sa tulong ng MX3 capsule na verified with alpha, beta, and gamma mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Tunay, natural, at original. Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer? Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen. Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer. Maayo na lang, Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata. Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain. Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw. Available na sa Mercury o mga suking butika. Trabaho kitang ba? Sige lang! Dahil ikaw nana na kasa, manager ket trabahadora. Pero para na pamilya, nesesita extra. Isi duelo mi cuerpo? Agoy, un rato lang. No más llaman un rato allí. Xenia Extra cuenta con ese. El de tuyo trusted Alaxan Extra bueno ya. New Alaxan Extra. Wow, mas mejor pa? Pina extra bilis. Hasta 3 veces más rápido versus Alaxan FR. Basta alaksan, kumpiyansa yo. Pwede na dolor de cabeza, calor, dolor de detrás. Extra galing para extra también tú. New Alaxan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Tatak RMN. Yo, yabisa ko na siya. Yan, G. Yan na pa extra. Extra time po misis. MaxVit, tayo da para queda cargado de fuerza el cuerpo, alerto al pensamiento y tiene para manlabing-labing with proper diet and exercise. Para con el Magadi Mindanao, que Pirmi tiene extra. MaxVit Cargado. Unilab quality yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-Max Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto? Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na dag pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan nako, human sa 3 ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom. Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. Levanta kita ang dayayo na trabaho. Algún día supervisor yayon, Nescafe Classic Stick, El Di Mio Kape. Difícil man queda cashier, ay pursige pa siyempre yo. Esta si Dan alas 6 del aga. Kay tatomale Nescafe Classic kada dia. Probado ya, 100% puro y natural. Buena ese Dan. Man Nescafe Classic kada dia. Black coffee que bien sabroso. Based on February 2025 product tasting on Instant Coffee Powder by MRI. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Tatak RMN. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fab-Gone. Bakit makapun sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab-Gone. Bakit makapun sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Makapun sa tiyan. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Base. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Smart to you. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
yan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tatak RMN. Maskin donde. Hasta cuando. Tatak RMN. Joel Toledo